afternoon. Auntie Angelica, pa-pick up lang dito. Ma'am Graham, ma'am. Ma'am Marites. Dari po pwesto naman sa lipunan sa tubang po sa ang annex building, Manten Angkol. Ay, call back likodan. Ay, call ah. Ari annex building, oh. There lang kami. Katuin nyo na ko di Manten Angkol para maubos ang baligya para buwas bago naman. Kay Bangus man kami there available, ha? 100 pesos lang po. 100 pesos says it. Ma'am, baka na ma'am. Graham, ma'am, oh. 100 lang, ma'am. Manamit pa. Grabe, init ya. Pwerte ka, init man siya lang ko. Te, Graham, te. Bakal na. Ay, Diyos ko, Lord. Kainiton, Lord. Bakal na ka mo di call para maubos na. Pwerte ka, init. O na, may kit ni kaunon. Ay, salamat na baka si ante naman. 100 lang, te. Dai. Pwede ka deliver man te ng call, pick up nyo lang din. Kita mo ta. Gusto mo ta kutsara? May kutsara man ko. Ay, di ka bakal. Te, Graham, te, 100 lang. Manamit, get lalo na init-init, oh. Salamat, auntie. Ano lang po, 100 pesos, Manten Angkol. Graham, 100 pesos lang. Graham, Manten Angkol, 100 pesos lang. Tignan nyo, sobrang sarap. Maka, manood po kayo ng maka. Guys, oh. Oh, do ice cream, oh, do ice cream. Do ice cream. Namigit niya creamy, Manten Angkol. Tingnan lang kita sa kumbayo. Ay, ba? Hindi man na mag-agig. Agad. Auntie. Picture ko na lang. Oo, gani. Cellphone. Ay, magbalik ka Ay, paman ko din. Ano? Ma'am, Graham, ma'am. Bebs, hindi ko ka-reply sa mga. Kaya hindi ko kano yung sarang phone ko nga dala. May kapaperma, kaya sa akong sa bayo niya man, tinang ko lang. Thank you. Bye! Auntie Graham, ante! Comment lang. Gusto ka pong gogan. Ante, bakli ko dito Graham, te. Manami. Na, diramon te pesto. Salamat! Dari lang po sa lipunan, man mga tenang ko, lari ko sa lipunan. Ari ko
po sa Lipunan, natubang lang po sa annex Ito na lang building. matulog. Angkol mo. There sa may Gabaligya fried chicken. Ay, angkol mo yan. Annex building sa gilid sa RCBC supermarket. Supermarket dito sa may isdaan. Kadto na kamo di man dyan ang call kasi 15 tabs lang ito. 50 tabs. Hello, Tito Russell. Hello po. Di na hospital beds. Kagpila ka bilog. Di na hospital, kagpila ka bilog. Ma'am, bakal na kamo Graham 100 pesos lang. Yes, until Lovelin meron po ulit bukas. Kaya pwede kayo mag-order. Buwas, kahit bangus man tenang call available ha. Sir Graham, sir, bakal na sir. 100 lang sir manami, sir. Bakal ka di sir ha. Location, Rojas City, Capiz. Grabe ka init. Lugi ka na. Siyempre, nagutom man ang manog baligya. Man tinangkot, pakauna nyo man. Wala pa po gani po panyaga. Bakal na po, Graham. Ma'am, mango float, ma'am. 100 lang, ma'am. Manami. Call, bakal na. Call, mango float, call. Bakal na, call. 100 lang, call. Call. Mango Graham for only 100 pesos. Bebs, pilay mo, baklon, Bebs. Hindi ko ka-reply si mo kayo. Ga-live ko isa lang phone ko. Call Graham, call, bakal na. Hi, Ma'am Graham, ma'am. Bakal na mo man dyan ang call, pila palang benta ko. Hi, ma'am. Bakal na, ma'am. Ma'am Graham, call, bakal na call, 100 lang call. Bakal na ka mo, Graham. Ano, may gidang Graham ko balaman dyan ang call. Promise, kami na dansin na po, bra. Hello po from Hawaii. Ang call na, Graham,